Oy, pre, dumayo, pre, gano, da, pre, man? Oy, pre, may nga pon, pre, ari ka man. Ari, pre, ari si duta ni daddy, oh. Nagpa-Amerika sa, kung ipatugunan niya ni, bligya, ano mo? 30 hektaryas ni, pre. Lapad, pre, ba? Lapad ni, pre, galibugan ng ulo ko. Uy, bligya ko na ni. Pre, bligya mo ni, pre, oh. Huwag gawa ni kabalo, matawag na sa sakong kung pilang presyo, gid, eh. Ari ka man, pre. Ano naglagaw, di, pre, oh? Nakalagaw ka. Ari ko. Ako na, pre, doon namin kulintas mo, pre, oh. Uy, mangkot mo, pre, kulintas ko, pre. Mahal ni, pre. Alin pa ni sa US. 20 milyones ni, pre. Ang bili. Mahal, pre, ba? 20 milyones ni bakal ko, pre. Are, pre, yung rilo, pre, pinaan bakal mo, pre? Ari, pre, medyo barato lang ni, pre. Akong rilo, 10 milyones lang ni, pre. 10 milyones lang yung bili sa akong rilo. Ang ari, guro, pre, malmaag na, pre, mura, iban, pre, ah. Akong Ray-Ban? O, pre. 15 lang ni, pre. 15 milyones lang ni bakal ko. 15 milyon na, pre. Ari, guro, pre, malmaag ni, pre, yung sapatos, pre. Amo gina, pre. Amo gina, nakapamangkot ka. Amo na malmahal gid, pre, sa tanan. Ang sapatos ko, pre. Balo ka, pre, kung pila ng presyo, pre. Wala, pre. 100 milyones, pre. Malmahal, pre, ba? Yan lang, pre. May ka panawag, pre. Tawag si dad. Hello, dad. Dad. Sige, dad. Karon, dad. Gayos naman ko kayo naglagaw ko di sa sinda, dad. Sige, dad. Tawag na liwat, dad. Mapapulay naman ko. Sige, dad. Pre, matamat ko, pre. Nanawag si daddy. Di mo, do, pre, oh. Gawlat tong private plane ni daddy, pre. Mapas ko siya sa Amerika. Matamat ko. Dari ka lanay, pre. Sige, pre. Sige, pre.